Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqnal ikhlasa fil aqwali wal af'ali. Allahumma amin. Insyaallah pada pertemuan perdana ini kita bersama-sama akan sedikit mengupas dari kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab yang paling populer yang membahas masalah kepribadian, masalah aktivitas, masalah kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini bernama kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, karangan Al-Imam Al-Hafidh Abu Isa Muhammad ibni Isa ibni Surah ibni Musa ibni Duhaq As-Sulami At-Tirmidzi Ad-Durir. Beliau termasuk ulama muhadis dan beberapa kitab beliau sangat populer, termasuk kitab As-Sunan At-Tirmidzi atau lebih terkenal dengan Al-Jami' As-Sahih dari Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Masuk bab pertama di kitab Syama'il Muhammadiyah, beliau menjelaskan babu maja'a fi khalqi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, atau bagaimana bentuk pribadi, bentuk fisik dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis pertama mengatakan qala, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, annahu sami'ahu yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawil ba'in. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan termasuk yang tinggi badannya atau sangat tinggi sekali. Wala bil qasiri, dan juga beliau bukan termasuk yang sangat pendek sekali. Wala bil abyadil ahmaki, dan beliau juga termasuk bukan yang sangat putih sekali kulitnya. Wala bil adami, wala bil ja'dil alqadati, dan rambut beliau bukan rambut yang kipang atau rambut yang seperti dari teman-teman orang Afrika. Wala bisabqi ba'atsallahu ta'ala ala arba'ina sanata, beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala 40 tahun dan menetap di Mekah selama 10 tahun. Fa aqama bi Makkah 10 sinina wa bil Madinati 10 sinin, dan di kota Mekah dan di kota Madinah selama 10 tahun. Wa tawafahu Allah taala ala ra'sihi 60 sanata wa laysa fi ra'sihi wa lihyatihi isruna sya'rata baydha'a, dan di rambut beliau yang ada di kepala maupun di jenggot itu nanti ada rambut putih atau yang sering kita lihat uban berjumlah 20 helai. Hadis kedua berkaitan dengan fisik baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Anas bin Malik juga. Beliau berkata qala an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan laisa bitawili wala bil qasiri hasanal jismi wa kana sya'ruhu laisa bija'li wala sabti. Beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rab'atan, yaitu badannya itu kotak lebar. Laisa bitawili wala bil qasir, bukan panjang, bukan tinggi dan bukan pendek. Hasanal jismi wa kana sya'ruhu laisa bija'li, rambutnya bukan rambut keriting, lurus rambut beliau. Asmaral launi idza masya yatakaffa'u, ini juga merupakan salah satu ciri beliau, yaitu jika berjalan seakan turun dari tangga atau cepat, jalan
cepat. Kemudian di hadis ketiga, masalah bagaimana fisik Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda dari sahabat Abi Ishaq, qala sami'tul Bara ibn Azib, aku mendengar perkataan Bara ibn Azib radhiyallahu anhu yaqulu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an. Rajulan marbu'an. Apa itu marbu'an? Kotak, bidang. Ba'idan ma bainal mankibaini, antara dua mangkib, dua bahu sangat jauh. Adimal jummati ila syahmatil udunain, rambut beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di pertengahan kuping di sini. Syahmatil udunaini, alaihi khullatul khamra, dan beliau sering atau pernah memakai pakaian warna merah, tetapi bukan merah yang terlalu mencolok. Qala ma ra'aitu syai'an qattun ahsana minhu, dan aku belum pernah melihat manusia sepaling mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di hadis yang keempat dari sahabat Bara ibn Azib juga radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala ma ra'aitu min dhilimmatin fi hullatil khamra'a ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat rambut sebagusnya dari rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hullatil khamra. Jadi pakaian yang merah pun juga yang paling bagus dari pakaian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahu sya'arun yadribu mankibaihi, beliau memiliki rambut yang mana itu menyentuh di bahu, yadribu mankibaihi. Ba'idu ma bainal mankibaini, jadi antara dua bahu sangat jauh. Lam yakun bil qasiri wala bit tawili, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan termasuk orang yang tinggi sekali dan bukan juga yang pendek sekali. Kemudian di hadis selanjutnya dalam masalah fisik baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, qala lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bit tawili wala bil qasiri sad'ul kaffaini wal qadamaini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan termasuk orang yang sangat tinggi dan juga bukan sangat pendek. Syadmul kaffaini wal qadamaini, syadmu bermakna tebal, jadi telapak tangan beliau dan telapak kaki beliau sangat tebal. Dohmur ra'si wa dohmul karodis, jadi sangat kuat dan tebal setiap persendian-persendian bentuk tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-karodis bermakna persendi-sendian di setiap badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawilul masrubati, bermakna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki bulu dada yang sangat panjang dari leher hingga ke pusar. Idza masya takaffa'a takaffuan, beliau jika berjalan seakan-akan menuruni tangga, atau bisa kita maknai jika beliau berjalan itu sangat cepat. Ka'annama yanhatu minas sababi, seperti beliau itu turun dari atas. Lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu sallallahu alaihi wasallam, dan aku belum pernah melihat sebelumnya dan setelahnya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di hadis selanjutnya, di hadis dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu yaqulu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhali'al fami ashkalal aini, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mahir atau pandai atau bagus dalam bentuk mulutnya, ashkalal aini, dan matanya itu sangat bagus bentuknya. Manhusal akib, jadi di tumit beliau itu sangat berisi, sangat tebal seperti di telapak dan di telapak kaki dan di telapak tangan beliau. Qala Syu'bah qultu lis-samaki kama dhali'ul fami qala 'adimul fami, mulutnya sangat bagus, sangat istimewa. Qultu ma ashkalul aini qala tawilu syikil aini, jadi celah, bentuk celah antara dua mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sangatlah agak jauh dan bagus. Qultu ma manhusul aqib qala qalilu lahmil al aqib. Dari tumit beliau itu sangat sedikit, atau daging di tumit beliau sangatlah sedikit. Selanjutnya di hadis terakhir masalah bab bagaimana fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflajat thaniyataini idza takallama ru'ya kan nuri yakhruju min baini thanayahu. Ibnu Abbas berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflajat thaniyataini. Beliau jika berbicara itu gigi tengahnya terbuka, atau jika ingin berbicara mulutnya terbuka hingga terlihat giginya. Idza takallama ru'ya, jika beliau berbicara terlihat kan nuri, seperti cahaya, yakhruju min baini thanayahu, cahaya yang keluar dari setiap gigi-gigi beliau. Inilah hadis-hadis yang berkaitan dengan fisik, berkaitan dengan bagaimana bentuk badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pertemuan yang berbahagia ini, pertemuan membahas sedikit permasalahan masalah fisik bentuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita bertemu kembali di pertemuan yang akan datang dengan membahas tanda-tanda kenabian, atau apa saja tanda kenabian yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam, wallahu muwaffiqun ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajahmu, ya Rasul.